it will not create the magnet. So only one direction, like this. Using one pole of a strong bar magnet, stroke the complete length of a steel bar from one end to the other. So one end to the others, not back and forth. Because if we make it back and forth, it will not create a magnet, miss. Okay, miss. Thank you, miss. Next, miss. Math, miss. Okay, miss. Please explain about this step, miss, and also the question. So here there are two cities, city A and city B. So this is the diagram. Yeah, this shows the average monthly temperature in two cities, city A and city B. So on the vertical, we see that this is the average. It's not really clear. Average monthly temperature in Celsius degrees. Yeah, degree. Yeah, Celsius degrees. While the horizontal shows the month from January until December. So which month is the hottest in city A? So city A is the red color, The red color. city B is the blue color. So which month is the hottest in city A? So based on the diagram here, diagram shows here that which month is the hottest in city A. We focus to city A. City A is the red. So the hottest in city A is on July. Here we see that the graph increased. Graph increased. So which month is the hottest is in July. This. Which month is the hottest in CTB? Same as CTB also. CTB shows the blue color. So we see here that this one is the highest graph here is also July, miss. City B, miss. City B. July. Yeah. This kan May. Oh sorry, June. Yeah, June. Yeah, sorry. This June. Yeah, it's not clear. It means for June. Yeah. city A, the hottest is on July, while city B, the hottest is on June. Okay, Yeah. miss. City B blue. City B is the blue one, Oh, okay, okay. the miss. blue color. City A is the red. The Okay, red. miss. So city A, the hottest in July. City B, the hottest in June. June. I got it, miss. Next, miss. Yes. Oh, all the questions. Yeah, what is the range? What is the range of the average monthly temperature in city A? City A. Wait, yeah. I need to see the graph, the diagram. Average monthly temperatures in city A. What is the range of average monthly temperature in city A? Okay, to find out the range of average monthly temperature, whether in city A and city B, we can subtract from the highest to the lowest. So from here, I think this is 42. It's not really clear, too small. Okay, Yeah. miss. So 42 minus the lowest. The lowest is this 30. 30. But this is city blue. Sorry. City B, This right? one 30. City A, yeah. City A. Wait, Yeah, city A is red City color, A, miss. the red, yeah. Okay, so we start from City A first, yeah. City A. City A. The red. The hottest 55 here. 55 minus. I think this one is 27, if I'm not mistaken. It's not really clear. 27. So we minus that. So it will be. Okay, yes, it was 28. And down city B is the blue. So the highest for city B, this is 42. 42. And then the lowest is this miss. 30. 30, it will be 12. Yeah. So this is the range for the city A. This is the range for city B. Average?
So we subtract. Yeah, Okay, miss. the range average. Which one is CTA? CTA is the Oh, red, okay, miss. miss. Okay, miss. CTB is the blue. Okay. And we turn to this diagram, miss. What is it? Venn diagram. Okay, please explain about this, miss. Okay. Yeah. A list of numbers is sorted using a Venn diagram. So this one Venn diagram, yeah, the overlap here 15. Yeah. It means that this multiplication of 3, yeah, because all of the numbers, when we multiply by 3, they will get the result like this. 3, 9, 3, 6, 9, like 12, 18, 21. While this, the multiplication of 5. Yeah. Now, this one, why this one overlap in the middle? Because when we times this or we divide by 3 can be 15, yeah. 15 divided by 3, 5. And then this also, we divide by 5. Yeah, this can be also 15 divided by 5 with 3. That's the Venn diagram. So A and B represents, A represents the multiplication of 3 and B represents the multiplication of 5. And represent the data using a Carroll diagram. Can I get the marker? Okay, miss. Okay. Next, represent the data using Carroll diagram. Okay, Carroll. Next, the data using Carroll diagram. So this will be multiplication of 3, not multiplication of 3, multiplication of 5, not multiplication of 5. So here, multiplication of 3, okay. Okay. So multiplication of 3 and multiplication of 5, dismiss, 15. So the number is 15. Yeah. Yeah. Okay. Then multiplication of, not multiplication of 3, 5 and 10. 5 and 10. Okay. Multiplication of 3, not multiplication of 5. This here, 3, 6, 9, 12, 18, 21. Not multiplication of 5 and not multiplication of 3 out here. Okay, miss. So 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20. Nah, represent the data using a two-way frequency table. This is almost same with the Carroll diagram. So the difference is for the how to say that, using a two-way frequency table, we use the total, miss, the total. So if Carroll diagram, we mention the numbers, but in two-way frequency table, we count. So the example like 15. How many number? Only one. That's 15. For 5 and 10, how many number? 2. Only 2. This, 6. This we count all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. And we add again here, total and total. Okay. Where is it just now? Okay. Now we add this to this. The total is 7. This to this, the total is 14. We also add to this, miss. And then we add this.
18, like that. Ya. Oke, Miss. Untuk IPA, Miss, jelaskan tentang praktikum ini, Miss. Prosesnya bagaimana dan apa kesimpulannya, Miss? Oke, jadi sebenarnya kami mempelajari tentang pembentukan tanah ya, bagaimana tanah itu dibentuk ya. Itu awalnya itu dari batu induk ya. Ini merupakan batu awal pembentuk tanah. Jadi tanah itu memiliki beberapa lapisan. Ada namanya lapisan paling atas topsoil, ada di tengah subsoil, dan ada paling bawah itu adalah batu induk. Nah, tanah itu tidak bisa langsung terbentuk dalam membentuk tanah 30 cm itu kita bahkan butuh waktu sekitar 100 tahun ya. Makanya membentuk tanah ini butuh hampir sampai jutaan tahun ya. Jadi di batuan induk ini bagaimana dia terbentuk menjadi tanah itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada namanya pelapukan, pelunakan, dan juga selain pelapukan, pelunakan, dia ada juga dibantu oleh tumbuhan perintis dan kemudian penyuburan yang terakhir. Nah, di dalam tahap pelapukan ini, di sinilah batuan induk ini dibentuk menjadi lebih kecil, menjadi partikel lebih kecil, ya. Kemudian setelah dia lebih kecil, dia akan dilunakkan dan partikel-partikel batu ini awalnya yang besar dia akan menjadi semakin kecil dan semakin gembur dan semakin lunak. Nah, setelah itu adanya bantuan juga bantuan tumbuhan perintis. Kenapa dia dikatakan tumbuhan perintis? Karena tumbuhan perintis ini adalah tumbuhan yang mampu tumbuh walaupun bukan di tanah yang subur. Jadi tumbuhan perintis ini sangat penting dalam membantu proses penyuburan tanah. Seperti misalnya rumput liar, itu salah satu contoh tumbuhan perintis. Di samping itu juga ada namanya lumut, ya itu juga termasuk tumbuhan perintis. Nah itu bisa tumbuh di tanah yang kurang subur dan itulah yang membantu nanti penyuburan. Nah setelah itu, setelah dibantu oleh tumbuhan perintis ada namanya proses penyuburan. Nah penyuburan ini dibentuklah nanti tanah humus. Nah, jadi tanah humus itu apa? Tanah humus itu adalah ketika daun kering atau mungkin bangkai hewan atau pembusukan ya, dia berada di permukaan tanah itu dan setelah itu membusuk, itu diuraikan dan itu akan membentuk tanah humus. Jadi tanah humus ini adalah tanah yang subur. Jadi kalau misalnya kita mau nanam tumbuhan di situ, dia akan tumbuh subur karena dia mengandung humus, tanah humus. Jadi tanah humus ini terbentuk karena seperti daun-daun kering tadi yang sudah membusuk dan juga bangkai makhluk hidup yang berada di permukaan tanah ini membusuk dan terurai sehingga dia membentuk tanah humus. Nah, dari sini ini adalah beberapa langkah-langkah ya melakukan praktikum. Nah, ini sebenarnya mengukur kadar keasaman tanah sih sebenarnya, Miss. Dan ini harus dilakukan sih, harus dipraktekkan. Nah, jadi untuk mengukur asam basahnya tanah itu adalah berdasarkan boleh kita gunakan yang namanya kertas litmus. Selain kertas litmus, kita bisa menggunakan namanya pengukur keasaman, tapi dia pakai meter gitu. Jadi nanti kita tancapkan dia di tanah, nanti dia akan muncul apakah dia warna biru atau merah. Jadi kalau biru dia ke asam, merah dia ke kalau asam dia kalau merah dia asam, ke biru dia basah gitu. Nah, bisa kita gunakan dengan kedua hal ini. Jadi di sini kalau misalnya kertas litmus itu 1 sampai 14 gitu ya kan. Kalau 7 itu dia netral, Miss. Netral. Kalau dia 1 dia asam ya. Di bawah 7 lah pokoknya ke kiri dia asam dan di atas 7 dia ke kanan dia itu basah. Jadi praktikum ini hanya untuk menentukan pH tanah itu, apakah dia netral, asam atau basa. Dan ini harus diperhatikan sih, Miss, gitu. Untuk struktur lapisannya, Miss? Struktur lapisannya itu tadi ada paling atas itu topsoil, itu biasanya paling subur ya, karena dia kaya akan unsur hara ya, karena seperti tadi yang saya jelaskan kayak misalnya daun-daun yang membusuk atau misalnya bangkai atau misalnya ya yang membusuk misalnya kayak makhluk hidup, hewan gitu ya kan membusuk dan dia posisinya berada di permukaan tanah itu, dia nanti akan terurai ya, bisa dibantu oleh cacing juga ya, terurai dan juga
itulah yang menyebabkan tanah itu berhumus atau tumbuh subur gitu. Di atas itu kita sebut topsoil, di tengah-tengah itu kita sebut dengan subsoil. Biasanya ini lebih keras ya, lebih keras, namun dia masih mampu menampung air walaupun mungkin tidak sebanyak tidak sesubur yang topsoil tadi gitu. Nah, di bawahnya ini paling dasar ini disebut dengan batu induk. Itulah batuan yang tadi saya sebutkan sebagai awal pembentuk tanah gitu. Tapi dia tidak bisa langsung membentuk tanah melalui beberapa proses yang tadi saya sebutkan itu, Miss. Proses pelapukan, pelunakan, dibantu dengan tumbuhan perintis dan juga proses penyuburan seperti itu. Okay, Miss, thank you. Now we turn to vocabulary, Miss. Okay. Oh, how about math activity, Miss? Activity, it's not really difficult, see, because we learn about mean, median, mode, and range. So I asked them to make to make some numbers, or maybe they will draw the diagram. The diagram it's whatever they want they can make, and then they will count the mean. The mean we know as the average number, right? So they will find out the first number. The median is the middle number. They will find out the middle the middle number. The mode is the number that appear the most. So they need to find out the most common numbers letter in the number that they made already. And then last is the average. The range. The range is how to see the gap between the maximum number with the minimum number, like that. What is the goal of this activity, Miss? This is very useful not only in school we use, also later they will use in college, yeah. So later if you want to organize the data, it will be easier for you. Whatever the way that you want to make, for example, in math, we have many kinds of the diagram that we can use. Two-ways diagram, like just now, Carroll diagram, Venn diagram, and so on. So it will be easier for them to organize the data. So the kinds of the diagram they use is to show the data clearly, like that, Miss. Okay, thank you for your explanation, Miss. Now we turn to vocabulary list. Vocabulary list for IPA first, jasad renik. Jasad renik adalah makhluk hidup yang kecil yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Jadi jasad renik ini merupakan makhluk hidup yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, atau kita harus menggunakan namanya mikroskop. Dan jasad renik ini merupakan makhluk yang sangat kecil ya, seperti bakteri atau mungkin jamur, dan ini bisa tumbuh di air, udara, tanah, dan bahkan di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian tumbuhan autotrofis. Tumbuhan autotrof adalah tumbuhan yang mampu membuat makanannya sendiri. Jadi tumbuhan autotrof ini adalah tumbuhan yang mampu memproduksi makanannya sendiri, tentu dengan bantuan air, karbon dioksida, dan juga cahaya matahari. Dan di samping itu juga tumbuhan ini bisa menghasilkan oksigen. Dapat menghasilkan oksigen. Iya, bisa menghasilkan oksigen yang berguna bagi makhluk hidup. Porositas, Miss? Porositas. Porositas adalah banyaknya kandungan pori-pori yang terdapat dalam tanah. Jadi porositas ini membantu seberapa banyak jumlah air yang bisa masuk ke dalam tanah, ya, karena bukan hanya manusia ya, tapi juga tapi juga tanah memiliki pori-pori. Jadi kalau dia pori-porinya pori-porinya kecil, itu bisa menghambat atau membuat lambat proses masuknya air ataupun angin ya, atau udara yang masuk ke dalam tanah gitu. Aerasi. Aerasi. Aerasi adalah aerasi. Iya. Oke, jumlah masuknya air ke dalam tanah. Jadi ini berbicara tentang kuantitas ya, jumlah air yang masuk ke dalam tanah, aerasi. Jadi ini juga ada kaitannya dengan pori-pori tadi ya. Kalau dia pori-porinya tadi besar, dia bisa mempercepat masuknya air ke dalam tanah gitu. Jadi ini nanti yang membantu lebih cepat penggemburan tanah atau penyuburan tanah seperti itu, Miss. Oke, Miss. Sebenarnya kalau aerasi itu proses masuknya, Miss, bukan jumlahnya. Oh iya, sorry. Untuk serangga isopoda
Apa? Serangga isopoda. Serangga isopoda. Ya. Serangga isopoda. Nah, saya coba ingat ya. Serangga isopoda. Serangga isopoda. Ini makhluk kecil, makhluk hidup kecil yang serangga isopoda. Bantu mengikat tumbuhan. Mengikat nitrogen. Tunggu ya, Miss. Serangga isopoda. Sejauh yang saya ingat, kalau serangga isopoda ini dia membantu menguraikan. Dia membantu menguraikan seperti misalnya daun-daun yang busuk atau bangkai hewan. Dia membantu dalam pembusukan, membantu melembabkan tanah lah, atau dalam penguraian gitulah. Jadi serangga isopoda ini sangat penting ya dalam membantu pembusukan atau penguraian daun-daun yang jatuh yang telah membusuk, dan juga bangkai-bangkai hewan atau makhluk hidup lain yang membusuk di dalam permukaan di atas permukaan tanah. Dan inilah yang membantu penyuburan tanah, serangga isopoda ini. Science, Miss? Yes. Like pools. Like poles when the two similar objects repel each other. So this is the condition when as we know that the magnet has two poles, north and south. So when north and north are closer, they will repel each other, while the opposite poles we make it closer, they will attract each other. So this we call, when they repel each other, we call as the magnetic repulsion. Magnetic repulsion. Okay, Miss. Unlike poles. Unlike poles is the when we put the opposite poles, when they push away each other, the opposite this is the condition when we make the opposite poles like north and south, south and north, we make it closer, and then they will push away each other or repel each other. So we call this as a magnet of sorry. Okay, so when the opposite poles we make it closer, so they will attract. Just now repel, attract, because we make the north pole and the south pole close each other, so they will attract each other. So this condition we call as the magnet of attraction. If just now the same poles, magnet of repulsion. Button magnet. Button magnet is the thin or small magnet like a button. So this the shape like a button. So this magnet is usually thin and small, and then this is not really strong as another wider or larger magnets. So so this contains this is not really strong magnet as like others, and this can be used in experiment. Okay, Miss. Last, Miss. Horseshoe magnet. Horseshoe. Yeah, horseshoe. Horseshoe magnet. Horseshoe magnet is the magnet that's shaped like U, not like horse, like U. So this magnet actually stronger than the button magnet just now, and then this magnet has the stronger magnet at the end of the bar, at the end of the magnet, at the end of the magnet, it is stronger than like in the middle. So this is good also for the experiment, or at school we can use this to make any project or experiment. Thank you for your explanation, Miss. That's all. Thank you.